ମୋ ପରିବାର ବାପ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ 35 ବର୍ଷ ଧରି ସାଧିଛନ୍ତି କର୍ମ ଆଜି ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ତଥାପି ସେ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ତାଙ୍କରି ଏ ବିଧାନ तोर रंधा स्वाद भूली हुएनी केबे आउ थोर बापा बोंकर आमे चारि पुआ चारि स्तंभ दुई कन्या दुई रत्न समस्ते समान सुख दुखे साथी सबु एही मोर विजय हाते हाथ धरी चालू सारा जीवन स्नेहरे गढ़ाए अमूल्य बंधन बड़ भाई बाबांकर आदर्शकु कटक सहरे अछंती शिक्षादान पाई बड़ भाउज जे आम भारी कथा खुहा सकाळु संज जाए मुखे साई राम गुहा साइना ओडाइना दुई कन्या रत्न होई वैषयिक शिक्षा ने नाम आगकु नेबा मझिया भाली जे आम घरर शक्ति तांक बिना घर काम अटकी जाए जेमिति क्रोध टांकु जिए देखे भय रहे दूरे मझिया भांज सुकुटी देह हसंती सदा हसमुखे आधा दिन सोई थांती काम कले जत्ने चिनु आउ कुनु बढ़ंती तांकरी स्नेह कोड़रे रोगी सेवा पाई पढ़े चिनु बड़ पुआ सेवा मन भावी तार भविष्यत नुआ मो परिवार मो गर्व मोर परिचय सुख दुखे साथी सबु एही मोर विजय हाते हाथ धरी चालू सारा जीवन स्नेहरे गढ़ाए अमूल्य बंधन सान भाई आमर जे भारी सरल नीरबरे घर काम करे अविरल सानो भाउज आमर बड़ कथा कुहा कथारे न जितिले भी कामे से आगुआ सुनु आउ सिपुन दुहे कोड़र कंढेई इंग्राजी माध्यमरे पढ़े सिपुन गेल्हा होई
କଥାରେ ନିପୁଣ ସାନ ଭିଣୋଇ ମୋ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ଶୋଇଥାଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ କୋଳେ ମିନୁ ରାଣୀ ପାଠ ସେ ପଢ଼ନ୍ତି ସବୁଠୁ ସାନ ପୁଅ ମୁଁ କି କହିବି ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଡାକରେ ଦୂରେ ଥାଏ ମୋର ଠାଉ ଦେହ ଥାଏ ଦୂରେ କିନ୍ତୁ ମନ ରହେ ଘରେ ମାତୃଭୂମିର ସ୍ମୃତି ଭାସେ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରେ ସାନ ବୋହୂ ରୂପା କାମେ ଥାଏ ଦିନ ଜାମି କାମ ସାରି ବିଲେଇ ପଛେ କାଟେ ସମୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆମ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଏଲୁ ସଭିଙ୍କ ମନ ମୋହାଏ ଗଣିତ ରାଣୀ ବୋଲାଇ କାମ ନମ୍ବର କମାଏ ତଥାପି ସେ ଆମ ଘରର ହସର ଝରଣା ତା ହସରେ ଭରିଯାଏ ସାରା ପରିବାରଟା ଓରାସାହି ଗ୍ରାମେ ଆମେ କରୁ ବସବାସ ମାଡ଼ାକେଶ୍ୱରୀ ପାଦେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ମାଙ୍କ ପଣ ତୋକାନିରେ ଆଶ୍ରୟ ମୋର ସମର୍ପିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିରନ୍ତର ଏତିକି ମିନତି ମାଗୁ କର ଯୋଡ଼ି ଭାଇ ଏକାଠି ରହୁ ଏ ପରିବାର ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ମୋ ପରିବାର ମୋ ଗର୍ବ ମୋର ପରିଚୟ ମାଡ଼ାକେଶ୍ୱରୀ ଆଶୀର୍ବାଦେ ରହୁଏ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ଚିରଦିନ